नमस्कार आपण मानक डेली लाइफ विथ ओडिया चैनल को स्वागत। चलतु आज आपण मानक मु देखी मो गाँव इष्ट देवता बाबा नीलकंठेश्वर मंदिर को। आशा करुचे आपण मानक भल लगिब। मु आसी सारी बाबा नीलकंठेश्वर मंदिर को। ए होचे बाहर गेट दृश्य जहाँ पार्श्व रही जगन्नाथ मंदिर और बहुत बड़ बर गछ मध्य। आज मंगलवार होइथिबारु बहुत शीघ्र बोधे मंदिर टी बंद हो सारी और साइड रे अच्छे मो जिल्लार प्रसिद्ध दुर्गा पूजा मंडप। कारण आउ मासे रहिला दुर्गा पूजा से बहुत जोरसोर रे काम चली। कारीगर माने बोधे सब बाहर आसी सब काम करुछंती। चलंतु एबे भितर को जिबा। ए मंदिर टी नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी रे ही अच्छे। ए मंदिर कह जाए 200-300 वर्ष तलर मंदिर, किंतु मु तो जानी ना ठीक से, किंतु हेइथिबो भी। बाबा नीलकंठेश्वर मंदिर साइड रे ही अच्छे जगन्नाथ मंदिर। आज मंगलवार होइथिबारु बोधे शीघ्र बंद हो सारी मंदिर। मु सेथिपाई ही वीडियो करूचे। होचे मंदिर पश्चिम द्वार जहाँ NH को लागिकी ही रही। जदि आपण माने केबे मंदिर आसीबा पई चाहंती ताहेले नवरंगपुर जिल्लार पापड़ाहांडी ग्रामर भवानीपाटना रोड रे यह रही। कि पारुथिबे मंदिरर कला किपरि भाबरे याको तैयारी करा जायछि। बहुत सुंदर भाबरे आम सरकार याको रक्षणाबेक्षण करिछन देखि पारुथिबे। ए गेट रे अछंती दुईटी देवी बोधे दुर्गांको मूर्ति। अन्य पार्श्व मध्य माँ दुर्गांकर गोटे मूर्ति रही। चलतु एबे जिबा मंदिर भितर को केमिति रही। मंदिर रो चारि पार्श्व देखि पारुथिबे केते सुंदर और बहुत बड़ मंदिर। कहा जाए 30-40 वर्ष पूर्वरु ए मंदिर 3-4 किलोमीटर दूररु मध्य देखा जाउथला, किंतु एबे मंदिर टी धीरे धीरे दबिया पई लागिचे। देखि पारुथिबे एटा शिला रे जो चित्र करा जाए तो एटा हेइचे शिला रे। ए सब चित्र ना एंशिएंट टाइम रे हुए बोधे। ए सबु जिनसरु आमे जानि पारुचु ए मंदिर टी एंशिएंट टाइम रो, किंतु किछि जण कोहंती एटा मेडिवल टाइम रो मंदिर। देखि पारुथबे ए जो स्काई कलर ना एटा मध्य गोटे द्वार थिला पूर्वरु, किंतु एबे ए एरिया टा को बढ़ा जायछि सरकार को द्वारा। देखि पारुथबे बहुत सुंदर मंदिर, बहुत कला। एठी बहुत सारा काम होइछि, कीर्ति होइछि। गणेश चतुर्पार्श्व रे देवादेवी मध्य स्थान पाइछन्ति बहुत सारा। ए मंदिर रे शिवरात्र बहुत धूमधाम रे हेइथाय। महादीप मध्य जो जागर दीप कहा जाए सेटा जळी थाए मंदिर ऊपर। एक्चुअली केते सुंदर देखा जाउछि। मंदिर बहुत सफा सुतरा मध्य रहिछि। आपण माने देखि पारुथिबे मंदिर रो एटा एंट्रेंस। एहा को आमे कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल एहा को आमे पीढ़ा देउल बा जगमोहन कहिथाउ। एहा होउछि मंदिर रो खाकरा देउल जोठिरे नंदी भगवान एठी पूजा पांती। एहा पछरे अछंती मां बृंदावती। एक्चुअली जदि मु सत्य कथा कहबे मंदिर किए करिसंती केबे तैयारी हेछि मो सब विषय रे किछि जानि नाही। मु जेतिकी जानिछि आपण माननकु कहबा पे चेष्टा करूचे। एहा होउछि मंदिर रो जगमोहन। देखि पारुथबे केते कला और कीर्ति रे एहा काम हेछि। से समय रे मध्य बहुत सारा काम होइथिला। आश्चर्य एहा लागे 200-300 वर्ष तळे गोटे जंगल भितर एते सुंदर मंदिर किए बा कोन पई करिवो। बोधे से समय रे ही बाबांको महिमा रहिছে, सेथि पई ही ए मंदिर तैयारी करा जायथिला। मंदिर द्वार रे पूजा पाहंती नवग्रह। देखि पारुथबे कबाट डिजाइन मध्य किपरि भाबरे हेइचे और चारि पार्श्व रे ए सब एबे ही ए सब माने किछि वर्ष तळे काम हेइचे। चलंतु मु आपण माननको गर्भगृहर बाहर पार्श्व को देखिबी। ए होउची गर्भगृहर बाहर पार्श्व। देखि पारुथबे बाहर गोटे सिंह मध्य अछि। सिंह ना बाघ मु जानि नै। या तळे गोटे हाथी रहिছে। ए हाथीर पाटिरु ना पादुका बाहरे, माने जो मंदिर भितरे बाबा को जो क्षीर नड़िया पानी चढ़ा जाए ताहा बाबा को ऊपर पका जाए तो गोटे सरू रास्ता दे ताहा बाहर को आसी। जितेबेले भक्त माने असमय रे मंदिर को आसंती से माने तो आउ मंदिर रे दर्शन करि पारंती नाही बाबांकर, किंतु निराश होइके फेरंती नाही। कारण एठी पादुका मध्य रहिছে तो आपण माने जाई कि पादुका मध्य पी पारिबे।
ओके मु जाऊँगी एबे पादुका पीवा ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ହାତୀର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ତା ପାଟିରୁ ହିଁ ପାଦୁକା ବାହାରେ। ଏଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ 200-300 ବର୍ଷ ତଳର ଲୋକମାନେ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶୈଳୀକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭଲ, ମୋତେ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଏ ଚାନ୍ସକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖୋଜୁଥିଲି। ଏହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏହା ହେଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏତେ ସବୁ ଗଛପତ୍ର ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ୟାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ପରି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ। ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ବିବାହ ଭୋଜି ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୋଜି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏଠି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏ ମନ୍ଦିରର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏ ଦ୍ୱାରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବୋଧେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର କିପରି ଭାବରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଗରେ ମନ୍ଦିରର କଲର୍ ଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ କଲର୍ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବୋଧେ। ଏଠି ହୋଟେଲ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଓକେ ସରି, ଏଇଟା ହୋଟେଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଏଠି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଏଟା କିଛି ରୁମ୍ ଅଛି ଉପରେ। ଓକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି କାକରା ଦେଉଳ ଓ ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ସାଇତିକି ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବର କଥା, କାହିଁକି ନା କିଏ କୁହନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ମନ୍ଦିର, ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତି ମେଡିଭାଲ ଟାଇମ୍ର ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ଏହା ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବ 300-400 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ପଥରକୁ କାଟି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଏସବୁ ମନ୍ଦିର କିପରି ସ୍ତର ସ୍ତର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋର କିଛି ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଏ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସମୟର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର 1700 ମସିହାର ଓ କିଛି ଜଣ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ସମବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ସମୟର। କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ତ କିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଟା ହେଉଛି ପଥରରେ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ହିଁ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏପଟେ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ କିଏ ବସିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ।